Ako di ay si Evangeline Alsong, nagtrabaho sa LGU Barili, isip nagdala sa Municipal Environment and Natural Resources Office. Then, namembro ko sa CFI since 2015. So, ika-10 years na ninako karon na member sa CFI. Ang product nga nakuha nako sa CFI, ang kanig yung CFI Pangkabuhayan Program. Una, nakadawat ra ko og text gikan sa CFI nga pwede ko maka-loan or mo-appeal sa ilahang programa nga Pangkabuhayan Program. Then, pila lang to kaadlaw na dawat na dayon to nako, paspas kayo ang proseso no sa ilang Pangkabuhayan Program, which is karon nagamit na gyud nako. Naka-avail ko ani since August 2024. Nya karon na nako sa ikaduha na ako nga cycle sa amo ang kababuyan. So gamit yun siya, nindot yun siya kaayo. Nakaingon gud ko naara man di ay ni nga makatabang nimo, which is magkinahanglan bi kitag puhunan no kung maghimo ta og ingani nga bisag backyard lang siya, kinahanglan jud ta og puhunan. So ang kalahian sa CFI sa uban bitaw nga kanang nagpa-loan na to, una hassle free ra gyud siya. Once nga naka-apply nang ka, ari na lang ka sa e-services, cellphone ra nimo imong gamiton. Cellphone ra gyud ka, paspas gyud kaayo, dali ra kaayo, labi na maayo jud kang mobayad, di jud ka balibara sa CFI. Mao na kalahian nila ang ilang serbisyo naa dayon di gyud ka balibaran jud. Salamat kayo Cebu CFI sa inyong gipa-avail nako nga Pangkabuhayan Program nga karon amo jung napahimuslan. O manghinaot ko nga daghan pang mga tawo nga maka-avail ini nga makatabang sad bisan siya ginagmay pero dako siya impact sa imo ang inadlaw nga panginahanglan sa imong panginabuhi. Manghinaot ko nga ang CFI mo padayon sa ilang serbisyo sa katawhan nga sama nako gustong mo-avail og mga produkto nga ilaha jung gihatag diri sa atoa. Daghan kayong salamat, mabuhi ka CFI.